أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته في السر والعلانية وعلانية. Mga kalangwan akam Islam, kuasa itu yang puji Allah Subhanahu Wa Taala, salam dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ini hinapusan buku makawakta sa kawaon kahaba-haba sindua ini. Kami ini hinapusan insyaallah harum ini. Minsan siya mahaba faedah niya. Ini mataw di faedah yang sin nagdarasin sa halqa doa. In doa ini dengan mga nasabot sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya pagdoa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya wa Syekh Imam Hakim dengan Ummu Salamah marfu'an serta dihilan siya kakabunalan ni Zahabi in hadith ini. Hadis syabut si Rasul sallallahu alaihi wasallam serta isya doa. Bima namang siya syabut si Rasul sallallahu alaihi wasallam otomatik siya hadis yang doa si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun kahaba sin doa abasa bang kaingatan tim makna. Kaingatan tim makna maluhay tahapalun. Maluhay tahapalun iman sinamuin biasin. Maluhay itu kaluhayan kita sa meta kaingatan tim makna niya. Iban sinamin nagbalik-balik sa jain inamin makna riha ini iban sing karayawan mahasal kariha adwa ini. In doa agay si Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma basahong kumakato murah-murahan insyaallah mikit hauniyo. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah. Madarante ni pagkarungan, Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a wa khairan najah wa khairal amal wa khairat thawab wa khairal haya wa khairal mamat wa thabbitni wa thaqqil mawazini wa haqqik imani warfa' darajati wa takabbal salati waghfir khati'ati wa as'aluka ad-darajatil ula minal jannah وأسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات الأولى من الجنات آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات الأولى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتدع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحسن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك درجات الأولى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي ومماتي وفي عملي فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات الأولى من الجنات آمين. In hadis ini banguya kaingatan in makna niya. Biasin nagbabalik-balik na siya ka akin. In amal, mga iko in amal. In kakahinang mo. Nakakatampaliban sin nakakatapok. Maluhay siya hapalun. Nagdarasa sin sa taod-taod paidah. Balikan ko, Allahumma inni as'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najahi wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal haya wa khairal mamat wa thabbitni wa thaqqil mawazini wa haqqik imani warfa' darajati wa takabbal salati wa ighfir khati'ati wa as'aluka ad-darajatil ula minal jannah. Allahumma inni as'aluka fawatihal khair wa khawatimahu wa jawami'ah wa
وأوله وظاهره وباطنه والدرجات الأولى من الجنات آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر وتطهر قلبي وتحسن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات الأولى من الجنات آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات الأولى من الجنات آمين. وآمين دعاء balikan ku Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات الأولى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات الأولى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتدع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحسن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات الأولى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات الأولى من الجنة آمين. Amuratku haupu ayat bang muking haupu hadis serta doa namuin ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagdarasin sa taud-taud faidah ibang sin sa lagu-lagu ini kadar bang mengarikat sa lagu-lagu pakarajaan perkala pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insarahan atau kanin lilayan sin doa ini mga palanghon agam Islam. هذا الدعاء العظيم المبارك الجامع لكل خيرات الدنيا والآخرة تفصيلا وتنويئا فهو أشمل وأكثر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها من التفصيل والتعميم والشمول في طلب كل أنواع الخير. الدعاء ini دعاء salagu-lagu دعاء العظيم المبارك الجامع. Nagdarasin dua sa lagu-lagu, nagdarasin sa taud-taud barakat jami, mangarikatu jami likulli khairi ad-dunya wal akhirah ay nasamua atau akan ini jami likulli khairatid dunya wal akhirah tafsilan. Sino pagtako namuin nara ingkata namuin karayawan harwa ini nara ingkatang karayawan hapag dunya iwan sin pag-akhirat. Tafsilan, marikatong tafsilan ini, piyasa wakato kata. Watanwian, mana sin tanwi sa ginis. Piya kita kato yung ginis sinamo yung karayawan ini. Luag niya, taud niya, nasamwas in karayawan sin hapag dunya iwan sin, haadlaw mahuli akhirat. Sarta ginis. In dua ini, ginisan yung karayawan makawatariha ini. وهو أشمل وأكثر الأحاديث التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم. Pagyan أشمل ay bimana na sasakop siya katan siya na in sa taud-taud hadis hatungod sin dua di matong deng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am in pagpangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap karayawan ay bimana amuini in sa haba hadis dua nanaog atau akan di matungdeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatungod sinamuin pagpangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala hakinisan sin karayawan atungod sinamuin ginisan karayawan mayta asawab sin ولهذا يشرع تكرارها وإبداؤها وإعادتها لأن في مقام الدعاء والتضرع سميتها لأن في مقام الدعاء والتضرع وإظهار العبودية والافتكار والاستحضار الأنواع التي يدعو بها العبد ويسألها ربه جل وعلا أفضل وأبلغ من اختصارها
فكلما كثر العبد الدعاء وطوله وأعاده وأبدى ونوع جمله كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته وكان ذلك أقرب له من ربه وأعظم لثوابه والله تعالى يحب الملاحين بالدعاء. أي بمعنى may tahangkan in dua ini nagdarasa sin sa taud-taud baraka natipun nahambuok in katan karayawan hapag dunya iman sin haadlaw mahuli lilay marayo katutan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta ginis karayawang kapakang kakitaan tariha ini sarta amuna ini in sahaba-haba hadis wa huwa ashmal wa akthar ahadis iban sinamuin siya inamuin sa taud-taud di matong hadis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin mga manunjuki siya mga yugdua af Allah subhanahu wa ta'ala hakatan tiap-tiap karayawan uno ba in sabab hapasal sin uno asawab sin in siya ini biha ini in hantang niya lianna fi makamid dua wa tadarru wa izharul ubudiyya wal iftikar. So, mayta, in dua ini kabakan mo rin din pagpatikupo. Kabakan mo riha ini idharul ubudiyah. Idharul ubudiyah, amin pagpatampal, pag-ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabakan mo arwa ini, amin nagpatampal kaun. Liyahil mo kakiin, pag-ibadat mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iftikar. In iftikar, amin pagpababa mo. Yung pagpababa mo pa amin Allah subhanahu amin nagpapanjari kayo mo wastihdar al-anwa allati yad'u biha al-abd iban sinamuin yaunduun piyahadir mo in katana mo ginisan piya pangayo mo pa Allah subhanahu uno maksud dihay namin pipahadir mo amin biyabay ta mo kaniya in amal mo inshallah makawatin makna ni mga uno biha mga piyak sabot ka hindoon pipahadir mo piya patampal mo, piya lalahil mo kaagi in katan ginis kalalahian sinambog ipon atong kalalahihan mo biha ni pangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yas'aluha rabbahu jalla wa ala afdal wa ablag min ikhtisariha. Ang kandihay ni in ipon atawa kanin ikaw piya ngayo mo patuhan Rabbul Alamin sa lingkat-lingkat atawa kan labi afdal pa Allah subhanahu wa ta'ala inamin mga nagkasabot ini. Pakullama kathara al-'abdu ad-du'a wa tawwala wa 'ada sabmayta hatiyap-tiyap in hambuk ipon atawa kanin ikaw bang piyataud mo in du'a mo piyahawa mo tiap-tiap pahawa mo in du'a mo piyataud min du'a mo biyabalik-balikan mo piyahawa mo piyataud mo biyabalik-balikan min du'a mo wa nawwa ajumala sarta inamuin bahasa yaon piyalingkat mo behan matto kana dhalika ablag fi ubudiyya inyaun siya in nakalandu in dayaw niya atong pag-ibadat ibang mo siya ngayo pa Allah subhanahu wa ta'ala habiyon hantang niya sabmayte dua ibadat ad-dua ibadah long si Rasul sallallahu alaihi wasallam suriya ni bang himaba in dua mo piya rayaw mo panginduan mo Allah subhanahu wa ta'ala tumtuma piya hawa mo piya taud mo tumtuma ini amin in sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw ibadat na hinangsin ikaw hatungod sin pagdua. May taw idharu fakri wa tadhan yasin hantang ikaw nagpatampal piyahu ang Allah subhanahu wa ta'ala in ikaw barhajat in ikaw miskin barhajat sarta pagpatikupo ang Allah subhanahu wa ta'ala wa kana dhalika akrab lahu min rabbih suriha ini in ikaw magmuyong kaya na pangindua habi ini hantang niya tumtuma in ikaw nakalandu in suok mo patuhan Rabbul Alamin. Wa kadhalika pagyanon wa kana dhalika akraba lahu min rabbih. Ay bimana ikasuok kayo pa Allah subhanahu wa ta'ala wa 'azam li thawabi sarta di lang ko sin salak-ulagbo pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala yuhibbu al-mulahhin fi du'a. Ang kandini in Allah subhanahu wa ta'ala kalasahan niya, kabayaan niya in mga manusia mangin du'a among biyabalik-balikan. Biyabalik-balikan in du'a. Ayaw kita masumumang kita mangindua. Ba't isang balik-balikan ta? Kabayaan yun sin Allah ta'ala. Ang pagdahon ilha. Ang simbasa Arab ilha. Mana sin ilha, tikrar doa. Ay mana balik-balikan mo in doa mo. Tikrar at doa.
Qauluhu rihi maknahan ka na Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a استفتح هذا الدعاء المبارك بسؤال الله سبحانه وتعالى خير المسألة وخيرها هو أقواها تأثيرا في الإجابة وأحسنها جمعا للمطلوب الذي العبد أحوج إليه من غيره من خير الدنيا والآخرة. أي بمعنى من قولنا اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء يوكب إن دعاء ini amuin mangayu sin salingkat-lingkat sarayaw-rayaw masalah. Makna sin masalah pangayu. Mangayu kau Allah Subhanahu wa taala sangyanan masalah. Uni pagyanong amuin pangukab sinamu ikaw. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah. O Tuhan ko, mangayu ako kay mo sin salingkat-lingkat sarayaw-rayaw pangangayuan. Ato kan dirihilan mo. Unuin in marayaw yaon. Wa khairuha siya ni pagtahon akwaha ta'thiran fil ijabah. Siya ni pagyanon sa kusog-kusog nakalando ing kusog sinamo ing bakkas ataw kan ta'thir sinamo intay maunin in duaa mo. Naman ko imen khairul mas'ala ay bimana sa lingkat-lingkat sa kusog-kusog nakalando ing kusog sinamo ing bakkas hikatay ma sin duaa mo. Bangko namo khairal mas'alah wa ahsanuha jam'an lil matlub. Sarta sarayaw-rayaw amuin miyamaksud sin ikaw yaon sarayaw-rayaw sa lingkat-lingkat mahasil sinambuk ipon amuin din siya barhajat kumawa humasil sinamuin karayawan hapag dunya iman sin haadlaw mahuli. Amin itong pagyanon Allahumma inni as'aluka khaira al-mas'ala wa khaira ad-du'a. Wa as'aluka Allahumma inni as'aluka khairal mas'ala wa khairat du'a wa khairan najah. Unin makna sin khairun najah. Ay ittimam wal kamal fil umur. Atau akan tamamu wal kamal fil umur wal husul ala kullil matlub. Bangko namu wa khairan najah. Mangayo ako kay mo sinamo insarayaw-rayaw sa lingkat-lingkat najah. Unin makna sin najah? Makna tin najah zahir sin hadis najah min kalapasan. Sa ko ay maksud dihay ni bangko namong as'aluka khairal mas'ala wa khairud du'a wa khairan najah ay cukup sampurna pakaradyaan mahasil sita. Ay bimana bang opya ngayo mo karayawan di lang ko sampurna karayawan. Cukup siya. Amin pagyan mo khairan najah. Bangko rihilan karayawan hindi kay mikatang. Karayawan. Dihilan ka uno-uno impya ngayo sin ikaw. Irihil kay mo cukup, irihil kay mo sampurna sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kung kaunan mo wa as'aluka khairan najah. Qauluhu atawakan namu ka wa khairul amal. Wa khairul amal ay at-tawfiq ila afdalil amal wa ahsanuhu alladhi yuhibbuhu ar-rabb jalla wa ala alladhi fihi ath-thawab al-akthar wal ajzal wa minhu as-salah lianna afdalul amal لأنها أفضل العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. Namun ko Allah Subhanahu wa ta'ala yung sinduan mo wa khairul amal ay mangayuk kau sarayaw-rayaw sa lingkat-lingkat amal. Ami mahinang mo. Dihay ni bangko nangin duayaon wa khairal amal bima'na nangayuk kau mikit tawfik pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amuin afdal sarayaw-rayaw amal iban sin sa lingkat-lingkat amin kalasahan kabayaan sin Allah Subhanahu wa ta'ala amuin nagdarasin sa taud-taud karayawan nagdarasin sa taud-taud pahala. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a wa khairan najah wa khairal amal. Mangko namo wa khairal amal ay bima'na tawfikan ko sin Allah Subhanahu wa ta'ala asarayaw-rayaw sa lingkat-lingkat amal mahinang sin ikaw amuin nagdarasya sin sa taud-taud karayawan atau akan pahala. Unin sarayaw-rayaw amal amunin sambahayan. Amunain sambahayan sarayaw-rayaw amal hitukbal mo iyanong harap mo Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang kalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam i'lamu anna afdala a'malikum
i'lamu anna khaira a'malikum nung sina sallallahu alaihi wasallam as-salah. Ingatan niyo in sarayaw-rayaw amal niyo hunain sambahyang. Sarta namung kawlu iban sin namung kaw khairas thawab. In thusibahu akthar as-thawab wa ahsanuhu wa 'azamuhu bimuda'afati al-ajri was-thawab. فتضمن هذا السؤال التوفيق إلى أفضل الأعمال والأقوال إن الله سبحانه وتعالى وأرفعها قدرا. Bangkaw na mo wa khairas thawab ay iban sin salingkat-lingkat sarayaw-rayaw tutumbasan. Sarayaw-rayaw pahala. Unsa tayo impiangayo mo ini ang indihilan kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala sa taud-taud pahala iban sin salingkat-lingkat iban sin salagu-lagu bimudaafatil ajri was thawab. Haam in lipatun pa kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala inkarayawan iban sin pahala irihil mong kay mo sin Tuhan Rabbul Alamin deng kakahinang iban sin akwal iban sin kaul wa arfa'uha qadra sarta pahadarat sin Allah ta'ala siya in salingkat-lingkat sa taas-taas darajat. Namung kaw wa khairas thawab. As'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal amal wa khairal najwa wa khairal amal wa khairal as-thawab. Demikian wa khairal mamat wa khairal haya. Nangin dua ka Allah subhanahu wa ta'ala wa khairal thawab wa khairal haya. Unim makna sin haya. Haya kabuhi. In haya kabuhi ay afdalul haya wa ahsanuha bi an takuna fi ta'atir rahman wa husnul ibadah lah wa ijtinab ma'asihi azza wa jal wal hayat at-tayyibah al-mutma'innah al-aminah min al-bala' wal masa'ib wal aqdar. Inna ngayo kaw sarayaw-rayaw sa lingkat-lingkat kabuhi ay bimana ri hadis ini magmakna siya afdal haya. Afdal sa lingkat-lingkat sarayaw-rayaw kabuhi bi'dinin nagbus niya bi an takuna fi ta'atir rahman. In sa lingkat-lingkat sarayaw-rayaw kabuhi banging kabuhi iya un nauusal apagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Banging kabuhi iya un nauusal apagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala wa husnul ibadah lah sarta nauusal siya doon amin sa lingkat-lingkat ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sinamuin kabuhi piyapalayo atau kan titinggalan ng kataan maksiat sin Allah subhanahu maksiat piya amoy pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala wal hayatut tayyibah al mutmainnah al aminah min al bala. In pagyanon atau kan pagtaon hayat al mutmainnah at tayyibah in haya in kabuhi marayaw in kabuhi mutmain makna si mutmain mustaqir siya amin tutog kabuhi tutog kabuhi sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw amuin yaong duning kalimayahan. Dengha mga bala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin dengha mga musibah sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bimana kuddanan sin musibah, kuddanan sin bala, kuddanan sin uno-uno na biyan doon nakabuhi sin manusia apabila kabuhi niya yaon dirihilan halga sin Allah subhanahu wa ta'ala riyat tumatangkong. Bimana rin mahalin. Siya mahalin. Ang kandi nilang sin Allah subhanahu wa ta'ala unang buk ayat lang sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga mu'min hama na sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ini man amila salihan lang sin Allah subhanahu man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum bi ajri wala najziyannahum ajrahum lang sin Allah subhanahu wa ta'ala ma kana ya'malun. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannahum diha ini isyuin iminan sin amal salih. Man amila salihan min dhakarin aw untha isyuin iminan amal salih dengha mu'min usuk iban sing kababaihan mu'minah. Min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Suriya inirilan namo sila sing kabuhi sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw. Wala najziyannahum hayatan tayyibah. Ay wala najziyannahum ajra
ajrahum bima kanu ya'malun. Ay bima'na langsung Allah Subhanahu wa ta'ala wandilan namo sila sinamuin karay wandihan niya. Langsung mga sila magtatafsir, dilan namo sila kabuhi. Dihadun niya sa lingkat-lingkat kabuhi. Isu mga sila to mga naghihinang karayawan. Dengan mga kabawihan, iban sing kausuhan. Hindi inyaon niya ririhadun niya kabuhi marayaw, kabuhi sa lingkat-lingkat. Wala najziyannahum ajrahum ma kanu ya'malun. Nung sin Allah Subhanahu wa ta'ala ubusin karayawan irihil namo kanila inya tuha adlaw mahuli. Ay bimana dihadun niya hayat thayyibah. Dihadun niya rilan sila sinamuin kabuhi sa lingkat-lingkat sa rayo-rayo. Pagdatong nila adlaw mahuli rilan sila pahala sa taud-taud. Asawam apasal sinamuin hinang nila yaon. So amin yung pagyanon khairul haya. Anin dua ka wa khairul haya ay afdalul haya. Ay sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw kabuhi. Uno yung pagyanon sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw kabuhi amunain mausal mo. In kabuhi mo yaon hapagtaat po Allah Subhanahu wa ta'ala iban sin pag-ibadat kaniya serta layuan yung katana mo pianglangan niya. Amin yung pagtakon hayat thayyibah. Hayat thayyibah ay bimana kabuhi sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw mutmain bang siya kuddanan simbala, kuddanan sin musibah, kuddanan sin fitnah, kuddanan sin uno-uno nabihan di siya. Masih siya bihan tutub. Mutmain ay bimana tutub. Masih siya marayaw, masih siya bihan namuin ya unduunin panuntun fa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin yung pagyan hayat at thayyibah ataw kan khairul hayat. Ya ngayon sin ikaw fa Allah Subhanahu wa ta'ala. أسألك اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة. خير الثواب وخير الحياة وخير الممات. Puasing kabuhi amuning kamatay. Mana si mamat kamatay. Wa خير الممات ay bima'na bi ay yamut mardiyan anhu maghfuran lahu. Musaban mutashabbisan ala al-haq. Atau kan mutathabbitan alal haq wa husnul khatimah min al-a'mal as-salihah wa kalimatus syahadah. Imamat amuning kamatay. Aun sa pagkarungan ta maut damikyang kamatay. Ini magpinda-pindin mga paris. Magpinda pa so ay kamo mainu-ino may mamat pangatisin kay banan maut long imbo kung kay mautam ning kamatay met mamat magpinda-pindin paris diha ini pasal sin luka. On biara makato mga English o mga grammar na magpinda-pinda siya sa wa maanang buk na. Bukti mana. Nariay ni mamat damikyang kamatay. Maut damikyang kamatay. Wa khairal mamat na ngayo kau pa Allah Subhanahu wa ta'ala sa lingkat-lingkat sa rayo-rayo kamatay. Uno maksud dihay ni hadith ini wa khairal mamat ay bi ayyamuta mardiyan anhu magpuran lahu musaban mutathabbitan alal haq. Wa husnul khatimah min al-a'mal as-salihah wa kalimatus syahadah. Ay bima na bang na ngayo pa Allah Subhanahu wa ta'ala wa khairal mamat namung impiangayo mo amuin mangayo ko mikimatay amuin nagririda kay min Allah Ta'ala. Nagririda kay min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sa namin ayat madaran ta pagkarumukan ya ayyuhalladhina amanu amin hinapusan ittaqullaha katukati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ay rida kan in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw ka magrida, kot malingan ka malumsin ka Islam, huwag kang mapatay. Unang pagyan di magrida, diha ini. Imaksud diha ini ay, suway ka mapa-Islam. Suway malawa doon ka tanin pagka-Muslim mo kita, mapatay. Nariya ini mamat, na ngayon ko Allah Subhanahu wa Ta'ala among karidaan niya, huwag ko mapatay. Karidaan ko sinallahu Ta'ala, magfuran lahu, serta ia ampun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa mo dirihilan kau ini karayawan mutathabbitan alal haq serta ia ungko bian nang gayunggong mangari kato nagpapatutog nang gayunggong kau amin kasahunalan wa husnul khatimah
iban sin sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw hinapusan sin kabuhi. Unin sa pagyanon sa rayaw-rayaw sa lingkat-lingkat hinapusan sin kabuhi. Amin pagyanon to kapag tao husnul khatimah. Ha, husnul khatimah amuin mapatay ko yaon ko halong ibadah. Mapatay ko yaon ko ka Islam. Buko na mapatay ko yaon ko ha maksiyat. Mapatay ko yaon ko ha mga tabiara ko man yaw na mga kakahinang bukong marayo. Amisad amyat ng pag-iyan, ito kang pagtawag, su'ul khatimah. Aun husnul khatimah, aun su'ul khatimah. Ha? Iaangan-angan, sinmattam mu'min fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapatay kita ha? Husnul khatimah. Mana sin husnu hasan, marayaw. Ha? Marayaw in hinapusan ta. Mana sin khatimah? Imana sin khatimah sa rayaw-rayaw sa lingkat-lingkat. Hinapusan. Ha, imana sin khatimah hinapusan. So, amoy ini niya angan-angan sin kita, mapatay kita unha, sa rayaw-rayaw sa lingkat-lingkat, hinapusan, sin kabuhi ta. Ha, ayaw kita nagbabasa sa Quran, yung kita nag-ibadat, yung kita nagsasambayang marayaw. Kaya niridaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, hihinang taing katang, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang kandini, pagtawag ka ng husnul khatimah. Dapon, pa mga sila su'ul khatimah, ha, walyawdu billah, ang mga sila amuin, mapatay tabi ara ko man ng mga maksiyat, mapatay hamin nalulok mo sa pagdunya, mapatay ha amin yaon dun ha amin di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala rihay ng pagtawag kanila su al khatimah. Mana sin su'u ha mangi ha su'ul khatimah ay bimana hinapusan niya to mangi. Mana sin khatimah mang inapusan in su mangi in husnu al-khatimah bimana maraya. Nariyan na ngayon wa khairu al-mamat. Allahumma inni as'aluka khairal mas'ala wa khairal du'a wa khairal najwa wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal haya wa khairal mamat. Wa kalimat wa husnul khatimah min al-a'mal as-salih wa kalimatus syahada. Demikian husnul khatimah amin maka pagsyahada ka. Ay magkapamungko la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin hinapusan sin kabuhi mo. Nari ini asal in kalimat ini mga palanguhan agama Islam. Ini jajan-jian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isiyu-siyu inamu maka amin hinapusan sin amu in hilalawungan niya. Hinapusan sin amu in kaptangan kabuhi niya di hadunya. Amu yaon masabot niya. Pasulong siya sin Allah subhanahu wa ta'ala dalam sin surga. Matampala, ito sin hadis na mayta. Bilay na mo amaon sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Abu Talib biyaitaan. Diawahan, piatumtuman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam impasabutun sin kalimat ini. Kalimatun uhajju laka biha inda Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangun ko siya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam paamaon niya. Ya ammi, kul la ilaha illallah. Pamungko sin la ilaha illallah, hinangon ko bangko nakapamungyan. Hinapusan sin kaboy mo, dahong ko yan padarat sin Allah ta'ala. Hinangon ko siya dalil, in ikaw nakasabot sa tapos ulong sin suka. Abiyat to. Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis, hinapusan sin kalam atau kan himumungan sin siya amin la ilaha illallah. Pasulong siya param sin surga. Amit ng pagtahon to kapag yan husun atau kan husnul khatimah. Amin makasabot ko sin kalimat asyhada. Sarta namung ko nangayo ko fa Allah subhanahu wa ta'ala wa thabbitni. Wa as'aluka Allahumma inni as'aluka khairal mas'ala wa khairal du'a wa khairal najwa wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal haya wa khairal mamat wa thabbitni. Innamung ka wa thabbitni su'al Allah subhanahu wa ta'ala as-sabat wal istiqamah fi jami'il umur fil aqwal wal af'al wal akhlaq fid dunya wal barzakh wal akhirah. Ay bimana wa thabbitni. Dua asin ikaw Allah subhanahu wa thabbitni. Namung kau nangayo ka Allah subhanahu wa ta'ala sabat. Imana sin sabat pagpatutog. Pagpatutog iban sinamuin manggayong kau tuod. Wal istiqamah fi jamil umur. Iban sin sumay kau tutog istiqamah hakatan pakaradyaan sin ikaw. Hatungod sin himumungan mo. Atungod sin amma sin hibal mo, atungod sin pangaddatan mo di hadunya halom sin pakuran dagpakpaadlaw mahuli. Wa thabbitni
Ay bimana man ko naghihinang karayawan, in simambahayang ko marayaw, nag-ibadat ko marayaw, ando patutukan ako. Patatapah ako. Ha? Ando patatapain kaul ko marayaw, impiil ko marayaw, impangaddatan ko marayaw, diha dunya. Halom simpakuburan, do patatapa ako ha, amuin ini sualan, atau kang pangangasubuhan, atau kang kataan mga pangasubu, sin mungkariman sin nakir, amuin kajawaban pingkatan pangasubu nila. Ha? Ang kandya nilang sin Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya. Patutukon patattakon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sila nagparatsaya kaniya, nagparatsaya Allah subhanahu wa ta'ala, sinamo inimumuman yaun, jajawaban, aka Islam, ha? Apag dunya niya, di harun niya, nagpagpa, adlaw mahuli. Den hapa adunya, alam sin pakukuran ni Bansin, ha adlaw mahuli. Sarta wasabbitni, wasakil mawazini. Iban sin nangin dua aka wasakil mawazini. Maksud dihay niya mo yung pagpa, bugat sinamuin timbangan. Ha? Pagpabugat sin timbangan. Wasakil mawazini. Bikasratil hasanat min al-a'mal al-fadilat as-salihat al-sayyiat. Wa minha husnul khuluq. Liannahu athqalul a'mal fil mizan. Fa'inna man kathurat hasanatuhu ala sayyiatihi faqad faza bis sa'adatil abadiyah. Ha? Qala Allah subhanahu wa ta'ala, faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Nangindwa ka Allah subhanahu wa ta'ala, wasakil mawazini. Pagpa bugat sinamuin timbangan mo, di rin kabugat niya hataud sinamun amal salih sa lingkat-lingkat sa rayo-rayo na hinang sinikaw. Tumaud mugatin amal sin in timbangan sin ikaw hapasal sinamuin amal mo sa taud-taud nakalando imbugat niya ring sinamuin kangian na hinang sin ikaw. Unuin sa rayo-rayo sa lingkat-lingkat aming pagpahugat sin timbangan. Mapuas ning ha ibadat, mapuas ning ha mga sambahayan mahinang sin ikaw mo na pangaddatan marayaw. Husnul khuluq. Pangaddatan marayaw. Liannahu athqalul a'mal fil mizan. Siya na impagtaron atau kang pagyanon nakalando imbugat niya ron hati timbangan na adlaw mo. Inamuin laku tabiyat marayaw. Ay bimana addat marayaw. Ang kandiyan nilang sin Allah subhanahu wa ta'ala, alam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min shay'in athqal fil mizan yawmal qiyamah min husnil khuluq. Wayruun sa bugat-bugat amal mahinang sinambuk ipon. Hiwutang hati timbangan niya hadlaw muli. Liuring sinamuin. Ini addat laku tabiat marayaw. Addat laku tabiat marayaw siya sa bugat-bugat doon amo titimbangan adlaw mahuli. Allahu akbar. Nariya ini bang? Paman pa inna man kathurat hasanatuhu ala sayyiatihi. Nabang timaud ing karayawan niya rin sing kangian niya. Ay bimana bang miugat intitimbangan niya pakarayawan ding sing kangian pakadfaz. Ay siya yaun bang mga rikato nagparuntungan na. Siya na nagparuntungan, siya ng mga rikato siya hindi maug bis saadatil abadiyah. Amin mahasil niya, makawa niya inamuin kasanyangan salama-lama. Kasanyangan kakkal dunulong sinsuba, di na yaun siya mapinda. Ang kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, paman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Isiu-siu, imugat, intimbangan niya, pakarayawan sila na yatin mga tao nagparuntungan. Sila na tinungan siya, nagparuntungan. Hanggang paturon na to, indua asin kita, wasakil mawazin. Wasakil mawazini. Bahasa Arab. Habang di kakatuliran bahasa Arab, pagtausog ka. Pagtausog kita. O Tuhan ko, ini pabugatan inamuin titimbangan ko pakarayawan. Bihat to. Sarta nangin dua ka wa kauluhulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa haqqik imani. Ingkatan ini nangin dua ingkatan ini wasabbit ni wasakil ini katang piil amara. Mana sin piil amara min nagkuman kau kaari. Piya ngayon mo.
pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqqik imani bi an yakuna thabitan qawiyan la shakka fi wa la raiba fi. Sa'ala rabbahu ta'ala ajallu matalibid din alladhi alayhi al-falah fi ad-darain. Innamun ka wa haqqik imani ay bima'na na ngayon ka umiki sa hunnal sin pag-iman mo. Haqqik bedi nindag mo sin kasabunnalan dihay ni bi yakuna sabitan kawiyan la shakka fi. Ay bima'na iman mo yaon kaya ngayon po Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya mahining siya sabit kawi. Ay bima'na tutug tatap siya sarta makusog haway ng pagduwa. O mano siya mga palangguhan agama Islam ang pagduwa sa pag-iman niya. Aw mano sabi na sila ang pagduwa sa pag-iman ni siya mga mga liala mo rin yung mga pag-iman ng mga kasirikan balikan pin-iman ipamarat siya Allah subhanahu wa ta'ala pamarat siya para su pamarat siya hakatan piang dakang kato amin ba na sin iman katan piang dakan kato amin kalarian suway kahararun atau kan suway amin pag-imanan atau kan suway amin ini pagpamarat siya han katan inambok din makna niya. Kata ni hambok din makna niya dihay ni suway lahat din pangaharat na away roon lamod niya ulo. Nabang siya kala mo ran uno-ulo bimana yung pag-iman mo yung panauhid mo yaon aun khalal niya yung simbasa Arab. In khalalin noon salak niya. Aun aib niya. Narinin aib yaon sumasa na sirik. Sumasa na ini mangiingwa na kata. Ang kandihin ni mga kita miki tanto miki sampurna sin pag-iman sin kita. Bedi rin pagsampurna sin pag-iman sin kita amo na isabit siya. Kau ini siya tatap sarta mausog siya haway rung pagduarwa uno-uno perkara. Yaun siya tutug ha pangahagad sin Allah pahangad pa Allah subhanahu wa ta'ala sa may taadi makawa sin manusia impalah ay bimana imparuntungan di hapag dunya dagpapadlaw mahuli. Pidaray ay bimana pagdunya man sin haadlaw mahuli. Kauluh damik yan namong kawarfa darajati. Arwasin ikaw. Wahakik imani. Warfa darajati. Imana sin warfa darajati fi dunya bi'ila al-thana. Wal-dhikr al-hasan. Wal-kabul fil maw'idha. Wamtithal al-amr بالمعروف والنهي عن المنكر والشفاعة وغير ذلك ورفع الدرجات والمنازل العالية في الآخرة. Innamun ka warfa darajati. Mana sin warfa darajati? Ipaangkat ka ari, mga ko miki angkat sinamin darajat mo. Miki galap sin darajat mo angkatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat mo. Unin maksud dihay ni ay dihilan kau angkatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat mo riha dunya. Bi'la as-sana wa dhikr hasan. Maksud dihay ni ha supaya tumaas in sana والذكر الحسن والقبول في الموئذة أي بمعنى إنموين إن أمن پمجي mo Allah subhanahu wa ta'ala ibadin sa lingkat-lingkat panuntum mo kaniya. Pujihu min Allah ta'ala dihay ni umangkat tumaasin darajat mo iban sin pagjikir mo kaniya sa lingkat-lingkat sa rayo-rayo sarta taymaun min katan patumtum kayo wal kabul fil mau'izah in katan amo in patumtum kayo wasiyat kayo taymaun mo wamtithal amri bil ma'ruf wan nahy anil munkar iban sin agaru min pengdaak in katana mo in bangko amo in amru bil ma'ruf dumangdahi ko pa hinang marayo manglangi ding ha hinang mangi iban sin syafa'ah in syafa'ati nabi ana sin agam min tumabangkaw wa ghayra dhalik iban sin mapwas ding kanila ha mga nagkasabot yaon wa raf'id darajat wal manazil al 'ala fil akhirah sarta angkatun in darajat mo iban sin bubutangan mo panguhulaan mo hadlaw mahuli. Amin surga biya na sinagi mo yun darajat siya. Sarta namong ka watakabbal salati. Narwasin ikaw watakabbal salati bi an takuna makbula. Bi an takuna makbula li'annaha ra'sul iman wa asasuhu. li'annaha ra'sul iman wa asasuhu wa qabuluhu yustalzam qabulu ghairihi min al-a'mal. Innamun ka watakabbal salati ay taymaan sambahayan ko. Takabbal salati, takabbal duai, takabbal ibadati. Ingkatani ni na sinaging mangayo ko mikitayma fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takabbal salati taymaan sambahayan ko. Bedi ni pagtay bi anta ko na makbula. Amin tatayma ni sambahayan. Nanginang min wajib in rukun sin sambahayan in wajibat sin sambahayan.
In kamayaan sin sambahayang, naihinang sin ikaw. Mayta, liannaha ra'sul iman wa asaso. So mayta in sambahayang ini siya in usin, pag-iman, iman sin foundation, nabigyan sin pag-iman. Nag-iman na kau, nagparatsaya na kau. Hinang mo ning katan, sari ko magsambayang kung tumaway rumpos. Ha? Ngayon nag-addat na kau sa pangaddatan marayaw, kaulpiil malangay, at kaulpiil palangay marayaw, lakutabi at marayaw, hatat kala, in ikaw magsambahayang, kalas. Di ikaw magsambahayang tumtuma, away rumpusin, amuin, way rumpusin ibadat sin ikaw, way rumpusin pag-iman, way rumpusin kata. Kan mahal kain sambahayang, in siya uusin pag-iman, iban sinamun sin foundation. Ha? Sin foundation. Ang kandeni, kabuluha yustalzam, kabulu khairha min al-amal. Nawang siya matayma, in sambahayang ini, in katanya matayma. Nawang tiyayma, in sambahayang mo, tumtumin nawawan, sin sambahayang tiyayma, puasa min haji mo. In kataan, dua, min ibadat mo, mapuas nga sambahayang, in pagbasa mo Quran, in pag-addat mo, marayaw, papagkahimu, kataan ginisan sin ibadat, tiyayma kayo. Ha? Tiyayma kayo. Damit ka na mo ini impanagnan, biya na silang hisabon sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw mauli. In sambahayang, paman saluha sa'iri amalihi, bang dumayaw, lumingkat, natay, may sambahayang mo, inababaan nila to tayma. Inababaan sin sambahayang tayma kata. Ada kung bang di siya, wa in pasada sa'ira, ito kung pasada sa'iru a'malihi. Nabang siya nagkangi, wa irong tayma, tumtumain, ababaan na turi na tayma. Insan pa ko nagpuasa. Nagpuasa kau sinamo in isnin niya, in hamis niya, inamin tuad law yon ha, tiap-tiap ang kabulan, ayamul bid, tiap-tiap puasa, masyru, sunnat dihil, kayo puasa ka mo sa di ko magsambayan. Nagsara ka milyon dihil mo rin sinipatan, di ko magsambayan. Tayo maong baha, nagpahadji ka, kunat baran, piyadji mo yung katanma mo, siya rida tayo maong. Nga, sabay tayo, sambayan. Minsan pa ko nag-jihad nagkata. Nang kandi kita walang yan nag-jihad yun, siya labi ibadat sa lakulay ko tayo ng Allah Ta'ala. Tanda na ba yung pahala niya? Di lang ko kapituan tagtuwa huruloin. Di pa amuin ka, di pa mahulog at akong tumu in dugo sinamok sa mga mujahid nagparang pisabilillah alupa yari na in mahasil din. Harilan sila sa pitu pawal karayawan. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kata! Sa ori ko magsambayan. Wai mo palsya to kata. Ari ito tayo maong kayo. Ang sambahayang amudugdin. Insang bahayang ini foundation siya, hag siya, sinaramah. Paman akamad din, long sin Allah, paman akamas sala, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang mo napaaw, napatindugin arama yan, kasi napatindugin arama. Napatindugin, sambahan napatindug mo in arama. Paman hadama, bang mo nalarakin sambahan, biya na sinara, way runin sambahan. Wayrunin in arama mo. Sartain siya. Hikaruwa sinamuin, rukun sin Islam, panagnaan sinamuin ka Islam, ingatun mo, hitindog mo, hitunay mo, wayrun exemption diha ini, minsan bayang, puwasin syahada. Bukong ka, panawhid po Allah subhanahu wa ta'ala, puwasin panawhid. Amunin sumaksi ikaw, pa Allah subhanahu wa ta'ala katunggal niya. Para sallallahu alaihi wasallam, pagkanabi niya. Puwasin, amunin siyagpatsin Allah ta'ala. Amunin sambah, amunain, sambahan, as-salah. Di maambatin hadis na may tahtungod sinamuin, in arkanul Islam, murukun, bang upahamon, unin ma na sin rukun, bang upamakun, pasambahayang, in rukun, biya sinamuin, dahil ha mga rukun, halom sin sambahayang, apabila rin mumahinang, in rakaat may malarak. Biya sinuno, isa-isa mo si mambayang, way ko nagpatiha. Larakin sambahayang mo. Larakin na mo, bang mo siya rin, gantian. Unin pagyanong larak di, si mambayang ko. Upat rakat sa upama. Wayro, isa-isa mo, maksud din isa-isa mo kung ma. Isa-isa mo, wayrong ko nagpatiha. Ataw kan wayrong ko wayrong ko rimuko. Wayro, ataw kan wayrong ko si mujud. Ipanagnan, sambahayang mo yun, larak.
ay panagnan rakaat mo larak. Inupat rakaat, hinangon mo may nang dakumanto. So, sukayin mo siya kanapan sambil mahinang siya. Upat rakaat, ang pakasumujud sa ako. Bimana malarak siya. Amin pagyanon rukun. Amo ini. Pagyanon rukun. Sa kawa, bang wayroon mo siya nang tumtumay katan sambayang mo, larak. Wayroon ko nagbati, wayroon mo na siya hinang, wayroon ko timindog nagbalik ang rakaat, larak yung katan sambayang mo. Bango pa bang kita mari paghadji? Wayron ko nagukupara pa. Rukun deng mga rukun sin hajj. Wayron ko nagukupara pa. O nung juba ka paghadji mo. Lara. Ikatan paghadji mo misam mo pahinang. Immatug ko hamina. Immatug ko Muzdalifa. Intimilo kaw. Innagtawap kaw. Tatkala wayron ko. Wayron ko nagukupara pa. Larakin hajj mo. So wayra ko mag-hajj magbalik. Amin hal ka sin rukun ay bimana hag niya. Bukom biya sinamuin wajib sin sambahayang bang aon kiyamin mo wajib sin sambahayang biya sinuno biya sinamuin pagtakbir wayron ko nagtakbir amin rumuko ka Allahu akbar sumujud ka Allahu akbar dihe ini makawa mo sujuran sawi. Ari na kaw tumindog amuin paunon mo siya magbalik. Kumuhan sa ko okay na to magsawi sa ko sumujud sawi okay na to. Dua sujud okay na. Bukom biya sinamuin ini rukun. Ay biman amuin halqa sin rukun bahadarat sin Allah Subhanahu wa taala. Hag siya. Isay kamaro na biutang siya rukun hay karwa rukun sin agam Islam. Nari ini menjadi tinggalan. Ang kam dihil kato tayo katanin hukuman. Mga pagpaluhay, long sin mga magdarawa. Ina ko nasasakit. Betang ko sila sa masal. Magkori makasali. Salli qaiman. Pailam tastati pasalli qaidan. Sambahayan ko nagtitinong hindi mo kakausan na sa sakit ko, lingkod ka, hindi mo kakausan pa sandig ka, hindi mo pa kakausan kulang ka, hindi mo pa kakausan sambahayan ko salli ala halik, sambahayan ko amuin. Hindi nakakausan mo. Na wayron exempted darihay, wayron exemption, wayron manus exempted na itong sambahayan. Dami kayo pagtulak-tulak, bilan na ko kaluhayan. Unuin amuin. May exempted in mano siya hatungod sa sambahayan bang malawa na siya hapikilan narupang so marupang na siya narini kun wajib in sambahayan narupang siya wayro ning mga pikilan niya bihan narini kun nawajib ka niya in sambahayan atawa ka na muin nya na siya bihana akamatay niya di ni magtuin in sambahayan amin halka sin sambahayan mga palangguhan na akam Islam. So ay mag-akatingkatan, bangkit unong kabanta, mamuasa kita, mag-hajj kita, at the same time yung kita nagsasambahayan. Mag-jihad kita, yung di kita nagsasambahayan. Unong kabayan tahin naman yung unin sambahayan, miyumurol, miyamakan, amuyaw, yung panagnaan, hinamon, sinmano siya, hari pa siya, makalaton pa min ibadat, munik-munik, piyawajib ka na sin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan, murah-murahan akam Islam. Inshallah, supatan din doa ini po sambahayang billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkala ini benasin akidi kita amin wa takabbal salati tungkol sin sambahayang mga pelangan akam sin benasin akid ini in doa ini ding mga amuin ini biasin hantang magkonamon pa Allah Subhanahu wa ta'ala wa takabbal salati ay ben takuna makbula amin tay maunin in sambahayang mo. Doa ini balikan ko Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah. Amin panagnaan niya Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal haya wa khairal mamat wa thabbitni wa thaqqil mawazini wa haqqik imani wa fa' darajati wa takabbal salati. Tubtub di kita nakawus wa takabbal salati. Waghfir khati'ati wa as'aluka ad-darajatil ula minal jannah. Allahumma inni as'aluka fawatihal khair wa khawatimahu wa jawami'ahu wa awwalahu wa zahirahu wa batinahu wad darajatil ula minal jannah. Amin. Allahumma inni as'aluka khaira ma ati wa khaira ma af'al wa khaira ma a'mal wa khaira ma batan wa khaira ma zahar wad darajatil ula minal jannah. Amin. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتدع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحسن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي
ذنبي وأسألك الدرجات الأولى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات الأولى من الجنة آمين. وأمين إن دعاء sarta nakaabot kita rihin wa takabbal salati. Maanahan ko katan ha amon zahir ha nakakatampal ini hadis berita kakutan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sa dua ini sinabi ikaw Allahumma inni as'aluka khaira wa sinhantang nangayo ka Allah subhanahu wa ta'ala sa lingkat-lingkat pangangayuan. Sa lingkat-lingkat sa rayo dua sa rayo-rayo among kalapasan yang Allah subhanahu wa ta'ala sa rayo-rayo amal, sa rayo-rayo karayawan, irihil kayo pahala, sa rayo-rayo kabuhi, sa rayo-rayo kamatay, patutuhon kita roon, patatapon kita hakaul thabit, kahal kalimat syahadatul la ilaha illallah, hakakahinangta, haamalta, patutuhon kita patatapon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Serta na ngayon kita miki, amuin ini bugat, sinaming timbangan tahadlaw mahuli, apakarayawan, sarta ipasabdilan ta kasabunal ipasabunal ta aming pag-iman sin kita away ruong pagduarwa niya biha. Sarta in darajat ta ini angkaton sin Allah subhanahu wa ta'ala hadunya dagpagpaad law mahuli iman sin namin hawpo niya tumaana sa jakon sa kawin tapsin na sinari inlilayan niya pialuag tariha aming biya sin namin nakawa sin kita. Wa takabbal salati iban sin panayma ipiangayo tamin tay maunin in sambahayang ta. Inamuin watakabbal salati sarta namong iban sinangin dua kita wagfir khati'ati. Wagfir khati'ati. Innamong ka wagfir khati'ati ay tajawaz an kulli khati'ah. Mana sing khati'ah dosa. Ami mga kalaungan dosa na hinangsin kita. Sarta namong kita wagfir khati'ati ay tajawaz an kulli khati'ati. Namong iban sin pangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala palihon doon kay mo ingkatan atau akan tiap-tiap khati'ah. Tiap-tiap among kalalaungan mga nalaung dosa na hinangsin sin ikaw sirraha wa alaniyatiha saghiraha wa kabiraha allati bayni wa bayna wa bayna ibadi. Ay biman nangayo ko among liuhan nato sin Allah ta'ala ka. Papalabayon na kaymo. Inamuin ay papalabayon na ding Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na tumagmay ng Allah ta'ala. Rin na siya di na siya bihan na mong magmahi sinaming kalalaungan atau ka naming mga rusa nalaung kita haway rum tapyag tuuran siguro yung kaunan niya nakakatampal atau akan nakakatapok atau akan manahot atau akan maaslag amuin hatiap-tiap haantara sin ikaw iban sin Tuhan Rabbul Alamin haantara sin ikaw iban sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala unini antara sin ikaw man sin ipon sin Allah ta'ala amin nahin nakay ng karusa pagkahimo nakay ng karusa pagkahimo sibo din nakaka mo siya nabinasa mo siya naanyaya mo siya nakatan mo siya kaya kita rin pangatayan niya nalimot mo siya najangki mo naigil mo naginisan mo siya dihay ni na ngayon kaw miki amuin ini lapas atau kan miki amin ampuno na to kayo sin Allah ta'ala palabayon na kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kalaungan na hinang sin ikaw biasin na mo biya na sinagi antara mo iban sin Allah ta'ala may mga rusa na hinang mo antara mo iban sin ipon iban sin pagkahimo na hinang mo rusa pagkahimo lianna man ghafarallahu lahu dhunubahu naja min kulli marhubin wa nala kulla mahbubin hisiyo in iyampun sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kaning katan dosa niya nakapas na siya ini nalagpas na siya ini hatiap-tiap kamumulahan hatiap-tiap kabubukaan lo mahuli wana la kulla mahbubin sarta nakawa na nahasan niya ingkata namin kasusuban kawabayaan niya kakitaan niya adlaw mo kulam nin surga niya in hurul in niya in tutungbasan adlaw mo ibang kaw iyang pun sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kan labi mare mga kita wagfir khati'ati sarta nang indua ka wagfir khati'ati wa as'aluka ad-darajatil ula minal jannah wa as'aluka ad-darajatil ula minal jannah amin pako namong amin iban sin khatama hadha ad-du'a bi'a'zami ma yatamannahu kullu mu'minin wa huwa al-jannah
bal sa'alat darajatil ula allati fiha وهي أعلى منازلها ورتبها وهذا الدعاء قد تخصيص بالدعاء السابق وارفع درجاته. Iban sin nangin dua ka wa as'aluka darajat al-ula. Nangin dua ka fa Allah subhanahu wa ta'ala khiyataman mo in dua innamum ka wa takabbal salati waghfir khati'ati an pamusya khiyataman sin dua ini. Unin piang khatam mo amunain wa as'aluka darajatil ula minal jannah. Apa ko namong amin. Apa ko namong amin. Iban sin mangayu ako kay mo. Mangayu ako kay mo doa amunain doa ini bi'adami ma yatamannahu kullu mu'minin wa huwal jannah. Siyana impag in sa lagu-lagu sa taas-taas iya angan-angan sin tiap-tiap mukmin paghuhulaan hadlaw mahuli. Amunain in surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa as'aluka darajat al-ula. Iban sin mangayu ako kay mo o Tuhan ko sa taas-taas darajat alum sin surga. Ampasya namung atau kan ampakaw namung amin. Ampakaw namung amin. Suriya ini dua ini bukun hati at mahaba pa yung dua. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini makawa tayo ha susungon. Inangin dua ka Allahumma inni as'aluka khairal mas'ala wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal haya wa khairal mamat wa thabbitni wa thakkil mawazini wa haqqik imani wa rfa' darajati wa takabbal salati wa aghfir khati'ati wa as'aluka darajatil ula minal jannah. Wa as'aluka darajatil ula minal jannah. Allahumma inni as'aluka fawatihal khair. Ang pamusya sugpatan Allahumma inni as'aluka fawatihal khair. Hari ta pamalilain ini in surga mga palanghon na agama Islam biasin hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam syabut diha ini nakini qala inna law si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis din kan Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahla ad-darajatil ula la yarahum man tahtahum kama tarawna an-najma at-tali'a fi ufuqis sama wa inna Aba Bakr wa Umar minhum wa an'imah. Amin hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat ng Imam Tirmidzi. In surga mga palanghon agama Islam in siya bi anasin aki agla wa a'la darajat siya ni pagyanong nakalando in halga iban sin sa taas darajat iya angan-angan sin tiap-tiap mu'min matan fa Allah subhanahu wa ta'ala amuin mahasil makawa niya serta paghuhulaan niya hadlaw mahuli. Ang kanhiminang kita sin sambahayang namuasa kita in ibadat katan ginis ibadat hinang sing kita katan ginis parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang ta katan sa sukup yang langan layuan ta asawab sin ini asawab sin surga daratungan ta asawab sin mabuka kita pinul ka jannah bukong ka so aminin sa taas-taas darajat yang angan-angan sin mu'min in had niya mga panahon na kami in surga may tangkang kita mangayo sa taas-taas darajat sawin darajat biya na sinaki bay in surga bay darajat siya ang pataas. May darajat siya pataas usod dirihilan siya kasaddapan karayawan nakabibidda rin siya naman darajat hababaan nila. Nakabibidda. Sa yung karayawan amo pa kay ini karuay katu kaupat atau kanika ini katu atau kanika upat. Amo in habawa harap pababa. Bangin darajat ding haku in surga 8 taon nin lawang niya. In hikawalu, in panagnaan hataas, ini karua, ini katuri magsibu-sibuin. Inamin kasaddapan, sa gawa marayaw yat to. In hababaan sin surga amin darajat hikawalu lawang niya. Sabi lawang sin surga, 8 taon niya. Usin darajat ditakingatan bi'dinin taon. In pinaka, in sa baba darajat sin surga, amuna in hinapusan Muslim, gumawa. Dia nga pinarka jahannam sumud palom sin surga. Hinapusan kamutang saruna ababa darajat. Pagkita niya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya akhiru man yakhruju akhiru yadkhulul jannah hinapusan sumud palom sin surga amuna inamu in hinapusan amuna imanu sa amin makagawa sa lingha pinarka jahannam makasud saruna darajat. Kana naman niya in lingkat in kasaddapan sarta makapamong siya amuna ini in sa taas-taas dihil kapo sin Allah subhanahu wa ta'ala darajat dayaw parasahan dayaw amuin ini paghula-hulaan
Wayron niya kay ingatan naman yun sa baba darajat. Nabili na yung mga ikaruwa, ikatuwa, ikaupat. Sabi, amuin panagnaan na darajat din sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan din lang sila sallallahu alaihi wasallam. Bunal tuod, inna ahna ad-darajat al-ula, inamin mga sila tagda po. Darajat, amuin sa taas-taas darajat, layarahum man tahtahum. Kakitaan sila, sinababaan nila. Inamin first class ng mga rikado, suruga, kakitaan sila sinamuin na, awawaan nila yun. Layarahum man tahtahum, kama tarawnan najmat tali' fi upukis sama. Biasin hantang amuin, kama tarawnan najma, biasin hantang kita, amin kakitaan niyo inamuin, bituon niya yun. Halangit, biya, to, illayo. Kita bihanin, insilayon. Wa inna Abu Bakr wa Umar minhum. Sartas lang siya sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, Umar, lamod ding hadarajat amuin sa taas-taas yaon. Sarta iban sing ka rasul-rasulan, iban sing ka nabi-nabihan yaon sila roon panagnaan darajat, first class darajat hirihin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mudah-mudahan insyaallah subhanahu wa ta'ala bilang kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga darajat dito mahasil sing kita niyo. Ini demikian. Ini Allahumma hinapos ang kawaunta supatan tarakuman susungon. Allahumma inni as'aluka fawatihal khairi wa khawatimahu wa jawami'ahu wa awwalahu wa zahiru wa batinahu wa darajatil ula minal jannah. Amin. In doa ini demikian innamun kau Allahumma inni as'aluka fawatihal khairi wa khawatimah. Fajama'a fi su'al baina tarafai al khair. Qawluhu wa jawami'u. Ay nangin doa ko Allah subhanahu wa ta'ala amuin uukaran singkarayawan. Bimana lawang singkarayawan fawatihal khair wa khawatimah. Ay bimana lawang singkarayawan iban sinamuin mapatay kau doon aming karayawan niyaon. Ay bimana hinapusan mo muy father sin Allah subhanahu wa ta'ala yaong ko himihinang na uukab kay mo in lawang niya. Wa jawami'ahu ay sa Allah subhanahu jawami al-khair li'annahu ma yajma'u al-amr al-mutafarriq wa akrab ila dhabtihi wa ashal li taysirihi wa akrab li husulihi. Ay bimana demikian ikaw nangin dua akaw jawami kata namuin karayawan. Nangayo kaw sinamuin lawang sing karayawan ukabon kay mo sarta mapatay ka ron sa bilpahinapusan. Iban sinam katan na yung piangayo sin ikaw awwaluhu wa akhiru wa zahiru wa batinu. Ay impanagnaan niya so Allah subhanahu wa ta'ala kulul khair min jami' anwa'ihi wa suwarihi wa zahiri wal batin. Ay biman nangayo ko sin amuin ukabong kay mo in kalawang-lawangan sing karayawan deng hapanagnaan niya hinapusan niya nakakatampal in nakakatapo. Piangayo mo Allah subhanahu wa ta'ala katantan nyo min jami'an wa aswarihi wa zahiri siwudain in dagbusing karayawan na hinang mo yaw in nakakatampal in nakakatapok in zahiri wan simbatin bi ashmali wa awsa ibaratin fi su'al ay si amin siya pagyanong bi ashmal ay bimana samoy katan iban sin saluag-luag sa lingkat-lingkat ibarah upamahan bit sa diwa amo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka al-khair kullahu. Ay man sinamong ka Allahumma inni as'aluka al-khair kullahu. Utuhan ko mangayo ako kay mo karayawan, katan karayawan. Katan karayawan. Ang pakaw namong Allahumma inni as'aluka darajatil ula minal jannah. Amin. Tutugtog di na mga palamang na kami Islam inshallah subhanahu wa ta'ala susungon ini meeting nato magbalik kawaunta inamuin kaibanan sin amuin dua ini haupu dua abang mo kitang mahaba siya sa abang kaingatan din maana ko ano maluhay siya hapalun maluhay siya hapalun wabillahi taufiq wal hidayah bang pangasugo niyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaba pangasoko. Mayroon na yan. Yan na di ko pa nata. Ang pangasoko. Kita.
bukod na tapik sa mga dati ko adwa, dahil sa pandun ko yun, sa hiyaon, bang kita ang sa ruko. Pag-uwas na subhana biya na gym. Subhana biya na gym, pag-uwas mas kita ang sa bagyan lang niya, subuhan ko doon. Sa hiyad. Oo. May magkuhan din subuhan ko doon sa rabon malaikat. Basta untas. Bang ang pabiyan mo. Haruko. Bukod natin ito Ramadan namin babasahon. Tiap-tiap ruko, umasa kita puasta mamungsing. Subhan Rabbil Azim. Subhan Rabbil Azim, maka minsan namin ito wajib. Karena panta makarwa makatu sunnah siya. Karwa sambil makapito. Sa bang malugay pa yung malugay pa. Imam, kita. Panjari sumpatan pa siya biyan. Subuhun al-dosun al-una, wa rabbul malaikatu, wa rabbul malaikati wa ruh. Subuhun kudusun ini, biasanya namin pamujim ko Allah Ta'ala. Pamujim ko Allah Ta'ala. Kamuin Tuhan singkatan malaikat, yung Tuhan sin Jibril. Ruh dihay ini Jibril. Rabbul malaika ay Tuhan sin mga malaikat ng Allah Ta'ala. Iban sin Tuhan sin Jibril. Ang ruh. Yung tamanan ng rulong yung ruh. Ay mapagdato pa mga supir, wa yung magtingkuan nila. Sa ruh dihay, ang kan Rabbul malaika, Tuhan singkatan malaikat, iban sin ruh. Ay Jibril. So with Jibril panghu, singkatan malaikat. Amin na Allah may napong karimun pilipun apa pakuan na. Nyat to. Wasiat itu sa Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Aisyah. Qiyamul Lail. Bukun hadit to ta menjadi hirwa Asia. Sa labi marayo hirwa atasya hatajud. Allahumma innaka afuun karim atau kan digunakan apa? Allahumma innaka afuun karim atau Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni atau akan fa'fu anna. Fa'fu anni ay bimana nang ikaw miki maaf habaran mo. Fa'fu anna miki maaf pakatan. Namun din ikaw baran mo pamilya mo sa katan muslim. Mga sabi sa pasal. Okay ra to. Allahumma innaka afuun mo. Bunal to utuhan ko bunal to din ikaw nagdarasin sifat afu. Mana sin afu? Ini amuin magmamaaf, mag-aampun. Biat. Magmamaaf, mag-aampun in afu. Bunal to din ikaw nagdarasin sifat ini. Sifat baing maapun, baing ampunun. Aminin sifat mo. Ando maapa. Fa'fu anni. Tawakkal maapa kami. Fa'fu anna. Ano Ustad? Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Al-afiyah fid dunya wal akhirah. Al-afiyah min dayo pamaranan. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya atau kan fil badan. Ini afiyah. Salamat baranmu. Doa ingin afu iban sin afiyah. In afiyah. Ini yang in salamatin baranmu iban sakit mo yung kuan healthy. Biar. Strong yan. Wise ba?